Si benaken kebak tinta. Ibas gelar di bata bapa, sinepa doni ras isina grina. Ibas gelar Tuhan Yesus sir kelang ate mandoni enda, ras ibas gelar kesah si badia, sinegu-negu kegeluhun anak-anakna. Perkuah hati damai ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kita krina gelah. Amin. Bali ras terang ersinal salman bangsa sideban. Gelah rendah hikam eme terang si mereken kemuliaan man bangsandu Israel. Lukas 2 ayat 32. Mari ras kita rendai ibas kitab Mendendenta nomor 263 ayat 1 ras 2. Berita karena kelengate di bata. Kini ulin ras kelengate di bata teridah ibas krina tinepana. Itepana donienda jadi ingan kegeluhan si mehuliman krina tinepana. Jenari, iatankan di bata kita manusia ngalokan kemulianna. Terkitekan meherga kal kita krina ibas matana. Terpuji Tuhan rasa lalap. Kelengate di bata mandonienda, teridah ibas kerehan Yesus Kristus kudonienda. Git ia meteruk dengan musil, gelah arah keterukan
ras kemusilenna jadi mahaga kita manusia. Yesus ngangkatkan kita arah keterukun ukur ras perbahanana. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Kelengate di bata tridah ibas ia ngangkatkan kita. Ibas ia ndilo kita jadi temanna maba tuah pasu-pasu mandoni enda. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Kegeluhan manusia ada pendibata. Adi si perdiatekan pusuh ras perdalanan geluhta, si ingat ngendia maka dirinta enda masing-masing ema gereja Tuhan, si jadi dalan dibata nehkan keleng Athena manjelma sintram, paksa tenang si benakan. Paksa tenang gudung. Kita enda ema surat Kristus. Si isi tulis labo alu tinta. Tapi alu kesah dibata si mada kegeluhan. Adi sitare kubas perukuran. Pengerana ras perbahanenta. Tambah nge penandai kalak. Si deban nangdangi dibata arah dirinta. Tuhun dia tutus ateta ngelakan keleng ate di bata. Si enggo ijujur kena arah dirinta manjelma sintram. Pak sa tenang. Si benar. Mari si aku kendo santa mandi bata, arah rende kita kitab mendendenta nomor 304, sindekan kari nomor sadaras si peduakan.
Kita pengalami dosa. Di bata kap sinepa kita, dengan mereka kegeluhan si mulia ras mahaga man banta, maka berelah dirinta tetap ipelimbarui di bata. Gelah sieteh kai si benar, si bujur, si mulia, ras kai si sempurna. Maka nina Tuhan Yesus man banta. Desken remang repagi-pagi, dosandu enggo ku lesapken. Janah salahdu pe enggo ku sasapken desken embun. Maka mulihlah kempa aku, sebab aku kap penebusdu. Yesaya 44 ayat 22. Dan pengatakan bujur mandi bata kita kendosanta ngo ia alemina. Rende kita ibas kitab mendenta nomor 260 siwah sindekan kari nomor sadaras nomor 2. Ogen si pemena, emkapkan ibuat ibas Yohanes sada ayat 20 siwah se-34. Yohanes sada ayat 20 siwah se-34. Jenda si bacakan secara responsoria, kami keri jenda bacakan sa ayat ganjil, perpulungan kari ayat genap bagi seterusnya. Si benakan. Anak biri-biri di bata. Pepagina idah Yohanes reh Yesus ndahi ia. Maka nina Yohanes nehenlah. Enda me anak biri-biri di bata singangkut dosa doni enda. Karena ia me kataku ia re asa aku, tapi belinen ia asa aku, sebab ope dengar aku tubuh ia emboli. Aku penai labo kutandai ia, tapi guna petandakan ia mankala Israel, reh aku memperidikan alulau. Tole nina Yohanes, aku penai labo kuteh ise ia, tapi di batas sinuruh aku memperidikan alulau. Mengatakan membangkun nina, adi dahulu pagi kesaksi bagianmu. Surjana ringan ibas sekala manusia. Ia masih pendidikan alu sibadi.
tidak kesah sibadiae nusur isu ganari bagi nerapati kenaringan ibas ia. Kukatakan man bandu, maka ia kap anak dibata. Ketuahan kalak semegikan kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep wari. Haleluya. Perpulungan kekelengan Tuhan Yesus Kristus, ope dengar sidengkehkan kata di bata, marilah ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan, meriah kelukur kami ibas pepagi warienda Tuhan. Ngoi pemedak kendu kami ibas istirahat kami, janah ngopi taruh kendu kami sekubas rumah dusi badia enda. Bagi peibas rumah kami skala-skala. Lid kami alum juah-juah. Bujur Tuhan, ibas kini lindu, sila erkeri-kerin man kami. Amin nape kami ibas masa-masa pandemi virus corona enda. Bapa kami sini surga, gunangkuhi kriahan ukur kami bas pepagi warienda. Radukan kerina kalak Kristen ibelang-belang donienda Tuhan. Ate kami dengkehken katandu. Emang ka Tuhan ngeranalah kamku tengah-tengah kami kerinana. Gelah katandu banci bagikan kami. Iangka kami. Dengan pe banci pakaikan kami. Ibas kegeluhan kami setep-tep wari. Kemahandu Tuhan singgoi pilih dugunanehken katandu. Kamrasia Tuhan. Sabab labolit gegehibas ia gunanahkan katandu adilakin kam ras ia. Dagi Tuhan ngeranalah kamku tengah-tengah kami kerinana. Sabab kami kerina anak-anak ndunggo sikap guna megi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Kata di bata si jadi ogen si pedoakan, si jadi bahan khotbah ibas kebaktin minggu tak enda. Ibuat ibas padan sindekah nari. Emekap ibas kejadian sada ayat 26 sehku ayat 30 sada. Kejadian sada ayat 26 seh 30 sada. Baginda kata di bata isuratkan man banta kerina. Nina di bata. Genduari si jadikanlah manusia si sentudu ras tempasta. Si menam seri ras kita. Gelah ikuasaina kerina nurung. Perik-perik. Bagepe kerina asuh-asuhan ras rubia-rubia si meliar. Subuk si galang ras si kitik. Maka ijadikan di bata manusia si sentudu ras tempasna. Dilaki ras diberu ijadikanna. Ipasu-pasu di bata manusia ndai nina. Ertuahlah kam jadi entrem. Demi dengan talukan donienda. Wasai kerina nurung. Perik-perik i awang-awang. Bagepe kerina rubia-rubia idaratan. Kubrekan man pangandu kasakai sinuan-sinuan sirbuah ibu donienda. Raskrina batang kayu sirbuah silit sinuanna ibas buahna. Tapi man kerina rubia-rubia idaratan. Rasman perik-perik i awang-awang. Kubrekan dukut-dukut si meratah ras sinuan-sinuan si erbulung man panganna. Maka jadi mebage. Kenca itatap di bata. Jana hidahna maka krina singgo ijadikanna tuhu-tuhu mehuli. Maka ben wari cenari siangka. Emekap wari si peenamkan. Seh ijenda pengogenta terpujilah Tuhan.
Bapa nande turang senina kekelengan Tuhan, subuk kita si pulung ibas gerejenda, bagepe ibas inganta skala ijapa pigia, mejuah-juah man banta kerina. Meriah ukurta ibas papagi warienda, kata di batang gom persingeti kita, maka pada dasarna kerina tinepa di bata mehuli. Janah ndai ibas pengogenta si pedua kenenda, itu riken di bata ugaya nepa kita manusia enda. Kita sehkel ulina. Janah istimewa kel ibas kebak tinta, ibas warienda perpulungan kekelengan Tuhan. Kata di bata ibas ogen si pertama rasi peduakan. Kitab Yohanes ras kitab Kejadin. Enda ngenca duana kitab ibas pustaka si badia. Si awal kitabna ibenakan alu turi-turin karena uga di batan jadikan langit rasdoni. Makan dai ibas pengugensi pertama ibas kitab Yohanes adisioge Yohanes sada ayat sada dikatakan ope denga ijadikan di bata donienda kata enggolit kata ras di bata janah kata di bata. Bagipe adisioge benar-benana kejadian sada ayat sada. Mula-mulana ijadikan di bata langit rasdoni. Endam dua kitab siman ora tenta, siman renungan kenta ibas minggu enda perpulungan kekelengan Tuhan. Ningatkan kita mulihi maka pada dasarna kita kerina manusia enda mehuli kel ilbe-lebe di bata. Cantik kel kita kerina. Ganteng kel kita kerina. Si di laki, si di beru cantik kerina. Tapi perpulungan kekelengan Tuhan. Megati si mendasar enda. Lanai si ingat. Emang katurah berbagai-bagai perjengilan. Si cantik ndai. Ngolanai cantik, ngo mecin. Melala perubatan, melala peperangan, melala konflik di tengah-tengah manusia. Bagipe ibas masa-masa pandemi enda. Kerina kita ngejapkan betapa virus ini sudah sangat menekan. Maka dunia enda tempat-tempat lanai mehuli. Jangan ibas wari enda kata di batang ingat kenca. Pada dasarna dunia enda sehkel ulina itu pada bata. Maka bicara ibas wari enda, ibas masa-masa pandemi enda, dunia enda siakap kurang ulina. Ibas kita lanai bebas kujenda. Ibas pergerakan tanggo terbatas. Ibas uang masuk tak mungkin engkau terhambat. Ibas berbagai-bagai rencana-rencana entah si terhalang. Singgo ngerencanakan perjabun. Singgo ngerencanakan buka usaha. Singgo ngerencanakan perdalanan kujenda. Berwisata, ndahi kade-kade, ras terusna. Mungkin serbut ukurta. Tapi ibas masa-masa si bagenda. Di bata mulihim persingeti kita arah katana. Pada dasarna. Benar-benana. Kita hendak kerina. Manusia ras kerina tinepa di bata mehuli. Maka perpulungan kekelengan Tuhan. Adi memang pada dasarnya kita mehuli. Situasi tak lagu dari mehuli. Labahan kita menyerah. Labahan kita putus asa. Sebab kai. Sebab situhuna. Kita hendak banci dipulihkan. Banci mulihi mehuli. Sebab kai. Lid kesah si badia. Endam dai persingeti arah pengogenta. Subuk si pertama ibas Yohanes sada ndai. Bagepe ibas kejadian sada enda. Adilit ije kesah di bata. Sila mehuli. Banci pulih jadi mehuli. Maka siaminkan kata enda. Bas situasi cinta ibas pak senda. Kita harus tetap optimis. Kita harus tetap berjuang.
Ngingat maka kita enda tinepa di bata si mehuli. Perpulungan kekelengan Tuhan. Minggu enda si peringati kinir sadanta raskrina gereja-gereja partner United Evangelical Mission. Si gereja anta GBKP salah sada anggotana. Pernah lit temuinta reh ia perikanari partner Sehia iska makmur kaya kap dunina itatapna ku arah penatapan, itatapna ku arah deleng barus. Kai ni naman bangku. Wow, indah sekali daerah Anda ini, negeri Anda ini indah sekali. Luar biasa nih. Aku si sewari-wari suka makmur, tersadarkan. Sebab kai, lanai ku kejapkan, mehuli kelpe. Mehuli kelkap si Tuhuna, daerah kami daerah Sibolangit. Suka makmur sekitarna. Perbango biasa, lanai sekejapkan kini ulinna, keindahanna perpulungan kekelengan Tuhan. Nangkengkah kami, sehka ku beras tagi, temuin tandai berdecak kagum. Hijau sekali, indah sekali. Sehka kuraya itatapna ku kita ku kabanjahenda. Kai kap dunina. Saya di negeri saya kalau udah di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, jarang ada dataran tinggi yang banyak datarnya. Tapi Tanah Karo ini banyak sekali tempat yang datar, luar biasa. Saya juga udah banyak ke negara-negara lain. Tidak pernah saya temukan seperti Tanah Karo ini. Dataran tinggi, tapi banyak sekali tempat datarnya. Bagus sekali. Kalau si deban pe perpulungan kekelengan Tuhan. Mehuli mejile kelakapna kita. Uga kita sendiri. I Tanah Karo enda, i Kabanjahe, i Brastagi, rasekitarna enda. Si kecap kendengange, cantik kelkap si Tuhuna, tanah kami indah cita. Entah ngusya kap biasa, perpulungan kekelengan Tuhan. Warinda, kita ipersingeti di bata. Pada dasarnya kita kerina mehuli. Maka adilit je sila mehuli, mulihilah. Sialoken, si buka, usuh pratenta kubas kesah di bata, kesah si badia. Gelas sila mehuli ndai. Salih mulihi jadi mehuli. Sebab dasarna kita, seriras tempas di bata. Janah perpulungan kekelengan Tuhan, ipersingeti di bata pe kita ibas warisi sendah. Maka tanggung jawab ta, engkelengi krina tinepa di bata si deban. Ibas ayat 20 ndai. Amin gia ikatakan ijenda. Kuasai krina nurung perik-perik i awang-awang. Bagi pe krina rubia-rubia idaratan. Enda pengertiin kuasa. Labo berarti rate-ate perpulungan kekelengan Tuhan. Kuasai artinya kita memahami segala seluk-beluknya. Maka si kelengi. Ibas masa pandemi enda kita disadarkan. Ibas penelitian ahli. Virus enda kepekan asalna ibas kelelawar nari. Ibas bengkik nari. Kenakai kapdu maka kelelawar sendiri punya virus dalam dagingnya. Kenca iteliti enda kepekan perban bermutasi. Sel-sel tubuhna bagi pe sel-sel virus silit ibas kelelawar enda bagi pe khususnya hewan-hewan unggas perik-perik. Maka enda berkembang kange SARS, flu burung. Kelanjutannya bermutasi jadi virus corona. Engkai perban kelakunta, perban perbahananta manusia. Sila naing kelengi tinepa di bata.
kuasai nina ibas ayat 20. Dungna kita rati-hati. Si tabahi kerangan, si tabahi kayu-kayu. Lah dia tita kata di bata. Emang kai kedungenna. Kita sendiri sindatkan ulihna. Kita sendiri ngejapkan kini suin. Ibas situasi inta, ibas Pak Senda perpulungan kekelengan Tuhan. Jadi, kata di Batam persingeti kita. Gelah tuhu-tuhu kita. Mulihi. Ngalukan kesaksi badia. Minggu si lewat. Si rayakan nusurna kesaksi badia. Enda perlu kel si pergermetkan. Tuhu-tuhu sialokan. Gelah buah-buah pendahin kesaksi badia lid ibas kita, lid kekelengan, lid kedamen, lid keriahan ukur, lid kesabaran, lid kinulin, lid pengendalian diri. Perpulungan kekelengan Tuhan, sinda kerina perlu kelesi lumbakan ibas dirinta, gelah tuhu-tuhu, kata di bata, tersuan ibas pusuhta, kesah di bata lid ibas kita. Maka pemulihan terjadi. Maka kata di batalah jadi palas ibas kita. Jangan adi dasar ndai. Enggo megegeh. Bagi sada bangunan adi palas nakin di bata. Palas nakin megegeh. Enda kujakin pe iya. Adi katakan mula-mulana berarti dasarta mehuli. Dasarta sikap. Maka adi dasarna kita mehuli. Amin nagia situasi inta genduari kurang mehuli. Ibas masa-masa pandemi enda. Bancing mulihi jadi mehuli. Ulah kita putus asa. Ulah kita kecewa. Mari mankrina turang seninanta silit iskleweta. Terutama pe man pemerintah ta. Mari si berikan kata-kata si menyemangati. Man dokter man perawat. Si jumpa ras kita, man krina ngawan perpulungan ta, teman-teman ta. Si mungkin ibas kesusahan. Dia situasi inta ibas Pak Senda. Bagi si Gundari enda. Mari kita memberi harapan, ulah kata-kata anta. Sirbanca kalak si deban tumpat ukurna. Sebab pada dasarna, sekali nari, kita inda krina mehuli. Perpulungan kekelengan Tuhan. Anina, kata di bata ibas warisi sendah, ngom persingeti kita. Gelah lama nyerah. Gelah kita ibas paksa si genduari enda. Ngingat kita mehuli. Enda terbatas pe kegeluhan ta ibas Pak Senda. Amin nagia kita i rumah saja. Epe ulah kita putus asa. I rumah pe kita bancing kita si keleng-kelengan. I rumah pe kita bancing mehuli rasi debanna. Ulaka bagi baru-baru enda publikasi ibas surat kabar ngata kenca ibas masa corona enda tren kekerasan dalam rumah tangga malah meningkat. Bagi pe tingkat stres pulung pe basa da rumah penghuni rumah merasa sendiri-sendiri lalit komunikasi. Mari si sadari mehuli kita kerina. Deharanta perbulangan ta anak-anak ta. Entah ugagia genduari enda. Mbarenda pasti mehuling siakap. Cantik kel siakap deharanta. Ganteng kel siakap perbulangan ta. Imut-imut nge siakap anak ta. Dem kekelengan kel siakap orang tuan ta. Tapi perban kesah si badian dai lanelit. Ibas kita megati. Sada rumah pe kita perpulungan kekelengan Tuhan. Lanai kita si keleng-kelengan. Aturna masa pandemi enda erbanca kita. Pulung kita ibas rumah melala kesempatan kita erbahan si mehuli. Man perbulangan ta, man deharan ta, man anak-anak ta, man orang tuan ta. Endam kesempatan si harus si bahan. Endam perjuangan adi lengakin bagi git kita si maaf-maafan, git kita saling mengampuni, gelah kailit pemulihan, jana adi kesah si badia, ringan ibas kita.
pasti lit kininggitan kengasupan guna meminta maaf. Begitu adibas rumah perpulungan kekelengan Tuhan, mungkin kita sedekah henda ibas pendahinta. Aku melala tetanggangku bagelah merenda yardahin tapi ibas masa pandemi ndang gue rumahkan. Tapi kuidah teremkang si tetap semangat. Banakang kreatif tetap iya. Maka kita tetap kreatif. Banaka makanan-makanan. Gias dekah henda pegawai. Tidak malu-malu juga untuk bikin kue. Bakat-bakat terpendam. Enda ikembangkan. Jangan kita menyerah. Melala kuidah. Ya, si sedekah henda pe. Lit bakat na mangkas. Enda genduari bakat enda terpendam tapi ibas masa-masa pandemi enda engko banci ipangkasna perbulanganna. Ipangkasna anak-anakna. Bagepe perbulangan engko ka banci ya. Kepangkena misalnya anak-anakna enda kesempatan man banta guna si keleng-kelengan. Bagepe perpulungan kekelengan Tuhan. Ibas hubungan ta sadara si debanna. Masa-masa pandemi enda pe menyadarkan kita. Guna mempesikap hubungan ta rasturang seninanta. Adilitkin sedekah henda. Kita bermusuhan. Adi sialokelah kesasi badi. Adi pada dasarnya mula-mulana kita hubungan kita sesama manusia bagai hubungan taras tinepa si deban mehuli. Masakan kita tidak mau saling mengampuni, saling memaafkan. Ras turang dengan seninanta, ras temanta sebalengan, ras deban. Janah pandemi enda pe Tuhan, turang ras nina. Menyadarkan kita, sue ras kata di batandai, lah bias nari kita angkelengi manusia. Megati penafsiran ibas kejadian sada ayat 26 30 sada enda penafsiran si manusia sentris enda mungkin perlu si tadingkan. Sebab manusia itepa di bata ibas wari penemkan. Adi tafsiran si manusia sentris enda si pahami. Berarti kejadian sada ayat sada mulaikin pertama itepa di bata donienda wari pertama sehku wari pelimakan enda fokusna kedungena untuk memenuhi kebutuhan manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Itepa di bata lebih 5 wari kebutuhan manusia maka wari penemkan itepa di bata manusia. Enda penafsiran manusia sentris, enda mungkin go perlu agak sitadingkan khususnya ibas masa-masa pandemi enda. Sebab erbanca ayat 20 enda dungna kuasai nina kata di bata enda si terjemahkan alu rati-hati. Tapi penafsiran si perlu si pergeremetkan, si perlu si akomodasi ibas dirinta. Maka kita kepe labo tinepa si pemena. Justru kita si terakhir. Ope lenga di bata beristirahat ibas wari si pepitukan. Maka kaya dibas kita kalak karo anak si nguda, anak si terakhir jelas labo banci sepelekan. Tapi anak si nguda ia bertanggung jawab. Bertanggung jawab ia guna menjaga rumah, guna neruskan pengawasan, pengelolaan rumah si tadingkan orang tua. Jadi bertanggung jawab, justru ijenda gelah kita bertanggung jawab, labo gelah tinepandai krina gunanta, banci hati-hati ta. Tapi kita si terakhir justru gelah enggolit tanggung jawab ta maka itepa di bata kita ibas wari penemkan. Labo kita nomor sada. Labo manusia wari pertama itepa di bata. Maka
Gia singuda lah bau banci ispelekan, tapi jelas bas kita kalak karo, sintue harus kange, iargai. Maka si pemena, adisiogi kata di bata, ijadikan di bata terang. Janah ibas invokasion tapendai, ipersingeti mulihi. Maka kita krinenda kalak sirkiniteken. Harusna jadi terang, mankrina kalak iskleweta. Bagi usihan gosi icidahkan Tuhan Yesus Kristus man banta krina. Maka si ergailah krina tinepa di bata. Ula bagi virus corona andai, perban melala polusi, pemanasan global. Enda bermutasi virus dungna kita kena. Maka genduari nari, adilit biangta, manukta, babinta. Tuhu-tuhulah si kelengi. Labo dali hadi sedekah henda kandang babinta misalnya. Entah babinta jarang si pridi, kandangna jarang si bersihkan. Endang go perlu kita pe ngkelengi babinta, asuh-asuhenta. Yang tapi bagi adis sedekah henda man laman si bahan. Enda pe perlu si kelengi perpulungan kekelengan Tuhan. Mazmur 145 ayat siwah ngatakan ca, Tuhan erkelengate man krina tinepana. Jadi adi Tuhan pe di bata pe erkelengate man krina tinepa. Labo man kita ngenca manusia enda. Mari kita pe manusia enda. Erkeleng ate man krina tinepa di bata si deban. Subuk asuh-asuhan hewan. Bagepe tumbuh-tumbuhan. Bagepe benda-benda mati tinepa di bata. Mari si keleng yenda krina. Glah tuhu-tuhu sueras temanta si sehman bantai baswari yenda. Tinepa di bata tuhu-tuhu mahuli. Maka kita yenda perpulungan kekelengan Tuhan. Tuhu-tuhu mahuli. Kita irunggun 3 baru enda, tuhu-tuhu mahuli mejile krinana. Gedung gerejanta, sehkel ulina, sehkel jilena. Bagi perjile gedung tenda kalah min. Kita, tingkah lakunta karakterta, ibas kita si keleng-kelengan, si sampat-sampatan, si tatang-tatangan. Di bata sim pengasup kita andalankan katana, amin, ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, ngaku kami Tuhan, megati lupakel kami, maka doni kami enda, mengkap tina pandu si mahuli, subuk manusia bagi pe raskrina tina pasi deban, si aturna banci iklengi kami, sebab kami tepandu ibas wari penemken, gunanahkan tanggung jawab, guna engkelengi krina tina pandu sileben itepa asangkan kami. Bapa kami sini surga, adi megati lupa kami Tuhan. Kami simpersingeti kami. Gelah tuhu-tuhu krina kini la ulin si terjadi genduari enda. Banci mulihi jadi mahuli. Alokan kami kesah si badia. Singgoreh sinusur isurga nari. Sehku Tuhan Yesus bagai peseh kaku kami. Sinai-nai nari enggolit benar-benana donienda itepandu. Tuhan kesah duelah. Sing rajai pusuh perhatian kami. Sing rajai tingkah laku kami. Maka ngasup kami jadi saksindu sing geluh. Ibas krina kekurangan kelemahan kami Tuhan, kami si menyempurnakan kami. Sebab reh kami kukam ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan, marilah ras kita tedis. Marilah siakukan kini tekenta radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras krina paksa ibabo donienda nintalah skala-skala. Aku te mandi bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anana si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur sing daun danari. Si sok liaman tergelar si Maria.
Singna nami kinisran, sangna pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakun kayu persilang, mate jenari kuburken. Nusur kudoni kematen, pertuluarikan go keke basi mate nari, nangki ku surga. Perkundul narah kemun di bata bapa silar sibar kuasana. Jenareh menya pagi, ngeranakan singluh rasi mate. Aku tekman kesah si badia, jadi sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam. Perpulungan kekelengan Tuhan semua pak sana, kita nehkan persembahan taman Tuhan. Tuhan ngergakan kita alum petruk bana. Dingenehkan keleng Athena. Aminna gia ia ngalahkan kinisran. Maka sisahkanlah pengatakan bujurta. Si jadi tanda ibas kita ngendeskan kegeluhan ta mandi bata. Gunasie mari ras kita rende ibas kitab mendendenta 272. Marilah ras kita toto, ibas pertoton persembahan ras syafaat. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan nguyatan kendu kami, nehken persembahan kami man bandu. Enda krina Tuhan rehna ibas kam nari, sada bagin pemerindu singgo eloken kami, yendesken kami ka kuadep pendu, tanda pengatakan bujur kami. Maka lokenlah Tuhan persembahan kami indah, jadi persembahan simrim si mehuli sing nayakap kam. Jana ajari gereja andu Tuhan make kensa, guna kemuliaan gelar ndu si badia, guna kini ulin ngawan perpulungan du, guna dahin-dahin kekelengan. Lah arah persembahan indah Tuhan, tuhu-tuhu kam terpuji dengan termulia. Bapa kami sini surga, ibas pak senda pe Tuhan, ertoto kami, karena kerina turang senina kami babo donienda si kena penyakit corona Tuhan, COVID-10 siwa. Kam Tuhan, si masu-masu daging kulana, si masu-masu
tambar ras perawatan sisehken man bana, gelah lampas ia madan. Ertotope kami Tuhan man tim medis, man dokter perawat, ras si debanna, kampe Tuhan si masu-masu ia, gelah banci laksanakan tugasna, nampati kerina pasien, janah kampe Tuhan, si tetap mereka kesehatan kejuah-juahan, man kerina tim medis. Bapa kami sini surga, ertotope kami Tuhan, man kerina turang senina kami, entah pe diri kami Tuhan, si bas pak senda, ikut pe terdampak ibas COVID-10 siwah enda. Mungkin ibas kegeluhan kami tetap wari. Mungkin pe ibas kengasupan kami ibas mencukupi keperluan geluh kami. Ertoto kami man kerina turang sina kami. Si kena PHK perban virus corona enda. Si penghasilan na menurun perban virus corona enda. Kam Tuhan, si mereka ukur si meciho, si mereka kesabaran, gelah laya putus asa. Tapi banci ya keke, kreatif ya Tuhan, amin nama serape, kam tetap si mereka gegah kengasupan. Maka situasi enda lar banca kami putus asa, tapi ergiah-giah kami, guna rebahan pembaharuan, ibas pendahin kami, ibas cara rukur kami, ibas cara kerja kami. Kam Tuhan si mereka kreativitas, si mereka inovasi man kami kerina, belah tuhu-tuhu banci kami bertahan, ibas masa-masa si meserenda. Apa kami sini surga, ertotope kami karena gereja andu enda Tuhan, runggun 3 baru enda. Kami si masuk-masuk kami kerinana Tuhan. Subuk kami kerina ngawan perpulungan du. Bagepe serayan-serayan du. Pandita pertua diaken kami. Bagepe guru-guru sekolah minggu pelayan KKR. Organis song leader. Operator. Pengurus PJJ. Pengurus unit-unit pelayanan lembaga kategorial. Subuk KKR Permata Moria Mamre. Saitun. Kami si masu-masu, kini resadan kami tengah-tengah gereja enda Tuhan. Belah aminna situasi kami pe bagi si gendori enda. Tetap ngasup kami si keleng-kelengan. Tetap ngasup kami berkomunikasi menggunakan teknologi. Bagi pe menggunakan media-media si deban. Gia terbatas tapi kami saling memperhatikan. Khusus naman kekelengan kami. Si mungkin ia si mesrana. Di tengah-tengah sektor kami, di tengah-tengah runggun kami. Bahan Tuhan, maka kami kerina ikut memperdiatekan sa. Ikut nahkan kekelengan. Lagi ya tersampati kami kel. Tapi sehken kami, tanda kelengate kami Tuhan. Kami sim pengasup kami kerinana. Guna saling memperhatikan. Ibas masa-masa si mesrenda. Bapa kami sini surga, anak-anak kami pe Tuhan. Si ujian. Si kentisik nari pe ngelanjutkan sekolahna. Enda pe Tuhan pas-pasundu belah kerina rencana-rencanana. Banci erdalan alumuhuli datna sekolahna. La terharang pendidikanna. Perban situasi si bagenda rupana. Bapa kami sini surga. Artotope kami karena kerina. Kekelengan kami. Sangkep ngeluh kami. Si laras kami. Anak-anak kami. Sindauh. Orang tua kami. Sangkep ngeluh kami. Tuhan tetap kami persadakan du ibas kelengatendu, ibas masa-masa si mesra endah. Khususnya Tuhan ertoto kami, karena daerah kami, tanah karo si malam endah. Si mulaikin warin lebih Tuhan, gui tetapkan jadi zona merah penyebaran virus corona. Tuhan kami sim persingeti kami, lah ibas situasi si bagenda rupana, lah kami panik, tapi tetap ijaga kami. Ibas kami masker, ibas kami rusur cucitan. Begipe ibas kami melakukan physical distancing, jaga jarak. Kam Tuhan, sim pengasuh pemerintah kami di tanah Karuenda, di Kabupaten Karuenda. Mulaikan bupati kami, sehku camat, sehku bas, kepala desa, lurah, kepala lorong rasideban-sidebanna perangkat pemerintahan.
Kam Tuhan sim pengasupsa, guna tuhu-tuhu mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadina, di atas kepentingan golonganna, ibas masa-masa si mesraenda, pemerintah kami ngasup nahken kekelengan. Bapa kami sini surga, krina kegeluhan kami Tuhan, lah terligan man bandu, kam si mereka serpang pulah man kami, ibas situasi kami si bagenda rupana. Ukam ngenca pengendesan kami Tuhan, lalit gegeh kami, kam ngenca penalaman kami, jana resada pe kami ras krina, dunia indah Tuhan, ibas situasi si bagenda rupana. Bagi pe ras gereja-gereja partner UM, bahan maka tetap kami ngasup si keleng-kelengan. Di tengah-tengah dunia indah, gelah doni kami singgo ceda indah Tuhan, banci mulihi mehuli bas kam di bata kami. Kam sim persingeti kami, kam sim pengasup kami. Sebab reh kami kukam, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan, marilah ras kita tedis, marilah sisahkan tekata komitmenta mandi bata. Kam surat Kristus, silabo itu lisalu tinta, tapi alu kesah di bata singgeluh. Dirinta gereja Tuhan, ingan di bata reh neken keleng Athena mandoni enda. Kepada aku, oh Tuhan, Desken ngendeskeun geluhku geluhku jadi rumah pertotondu, gelah geluhku jadi dalan pasu-pasu, ras kesangapan mandoni enda. Kami tepa tudu ras tempas di bata, dirindu tanda kehadiran di bata di tengah-tengah dunia enda. Oh Tuhan, terpadan aku jaga diriku, gelah idah dunia enda rupandu ibas rupangku, gelah kejap dunia enda pusuhdu arah pusuhku, gelah idah dunia enda pendahindu arah pendahinku. Mari dage si pepaguhi perpadanenta man Tuhan arah endendenta 380 sada. Pertoton singgo yajarkan Tuhan Yesus Kristus, ninta dage ras-ras 11 kensa. O Bapa kami sini surga, gelarnu pebadiami, dalam kerajaandu, selami peratendu bas dunia bagi ni surga. Berikan man kami akan cuk bas waris ndah enda. Alami salah kami, baginya lemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami baik kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kam kap simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, berkatlah kam dalani kegeluhandu. Lakanlah kegeluhan si mehuli mandoni indah. Ergakanlah temandu manusia, bagi Tuhan go ngergakan geluhndu. Jadi gegehndu, alokanlah pasu-pasu, idur di bata nari. Tuhan di batanta, singgon dilo kam ibas kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Ia sinjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia kap simada kuasa seh rasa lalap. Amin.
Mejojua selamat wari minggu man banta krina. Kam krina perpulungan si ikelengi kami. Tuhanlah si masu-masu kita krina. Maka ibas kami runggun gereja ngatakan man banta. Tetaplah si jaga kesehatan ta. Terlebih-lebih ibas warisin lebih. Nggo iwartakan bahwa kita tanah karo ibas zona merah. Jadi ibas yenda si jaga ibas krina hubungan ta, tetap kita rajin cuci tangan, pakai masker, terlebih-lebih melala kita artoto. Maka bagin si peduakan ipesahkan kami man banta krina perpulungan, karena kerja raninta enda tetap silakukan, maka man bandu krina pengurus PJJ bagi peras pertuadiakan karena amplop rasa les kerja rani nggo isikapkan runggun jana enda si bagikan man perpulungan ta skala-skala. Terlebih-lebih pe kami ibas runggun gereja nggo membuka rekening ibas bank mandiri. Entah apa karya tendu mereken persembahan banci enda kari kirim kendu, enda kari ban kami bas WA bagi bas minggu sire enggo kari siarkan kami. Jadi lanai lit si menghambat kita kuakap adia teta muat bagin ibas nahkan persembahan. Bagi tetap kita beribadah ibas rumah ta masing-masing, iharapkan kami ulah kita melala beraktivitas di luar rumah. Jadi endam himbauan isahkan kami, Tuhanlah si masu-masu kita kerina bujur. Ya, mejojoh man banta selamat wari minggu. Ya.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.